आज आम जाना सुभद्रार सबू समस्यार समाधान कौन पाई टंका आसुनी कौ बैंक को टंका जाऊँगी प्रथम पर्याय टंका द्वितीय पर्याय टंका कहीं मिलला नहीं यार लास्ट डेट केबे एबे अप्लाई कले केबे टंका मिल एमिटी सबू प्रश्नर उत्तर सहित ये भिडियोर आम आनीचु आशा करुच्ची ये भिडियोर आपण माने देखी सब बुझी पारिबे आउ जार भी जोटा प्रॉब्लम अच्छी ताकू ठीक कर पारिबे। नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपू आपन को फोन आउ थे आम चैनल स्वागत जनाऊँगी। आज ये भिडियो आम जाना सुभद्रार कौन सब प्रॉब्लम पाई टंका आसुनी आउ टंका केबे कौन आसीबो। डेरी नक भिडियो को आरंभ करवा आपण मान अनुरोध आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु चलंतु भिडियो को आरंभ करवा। आज सुभद्रा टंका न पाइथिले केबे पाइबे परवर्ती किस्ती नहीं बड़ अपडेट। आज जो मानक सुभद्रा टंका मिलनी बनी से मानक केबे टंका मिले बोली दंड सृष्टि होइछि। आज भी आसिलानी सुभद्रा टंका हिताधिकारी कौन करेंगे पुणी केबे पाइबे यदि आज भी हिताधिकारी को टंका न आसे तेबे से माने कौन करेंगे जानतु एठी एजाए भी आसिलानी सुभद्रा टंका आज एसबू बैंक अकाउंट को आसबनी कौन पाई जानतु आपन भी सुभद्रा योजना आवेदन करचंती जानतु बड़ अपडेट आपन भी सुभद्रा योजना आवेदन करचंती और द्वितीय किस्ती भी खाता को आसिलानी टंका तेबे जानतु कौन पाई आसिला नहीं। तृतीय किस्ती आगु जदि न करेंगे यही कम तारे राखी पूर्णिमा एसबू एका बैंक अकाउंट को आसबनी सुभद्रा टंका एबे ही जानतु कौन अपडेट आसी एबे ही ताको क्लियर करंतु नहले आगामी किस्ती रे टंका मिलिबो नहीं। सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका किछि अकाउंट को आसीथिबा बेले किछि जन एबे भी अपेक्षा करुचंती टंका केबे आसीबो से नहीं से माने हताश मध्य होई गलेनी। याहारी भितरे एक बड़ अपडेट भितर से माने बोधे अवगत होई नांती सबु योग्य हिताधिकारी बैंक अकाउंट को सुभद्रा टंका जीव बोली पूर्वर उप मुख्यमंत्री सूचना देथिले तेबे केउ मानक खाता को सुभद्रा टंका जीव आसंतु पूरा जानिबा। सुभद्रा योजना को नहीं एबे भी लगी दंड किसी महिला अकाउंट को टंका आसुरा बेले किसी महिला अकाउंट को एपर्यंत टंका आसी नहीं। उप मुख्यमंत्री बारंबार आश्वासन देउथिबा बेले महिला अकाउंट को टंका न आसीबारु से माने हट उत्साहित होई पड़चंती। सबुठु बड़ कथा हेउछि प्रथम आवेदन करिथा महिला को सुभद्रा टंका आसी नथा बेले परे रेजिस्ट्रेशन करिथिबा महिला को मिलिछि एही टंका। यही भरी परिस्थिति देखा देती जोटी गोटे घर शाशु बहु एका संगे अप्लाई करते किंतु बहु को अकाउंट को टंका आसिया बेले शाशु अकाउंट को सुभद्रा टंका आसी नहीं। तेबे सेमानंक आग को टंका आसब कि नहीं से नहीं अनेक द्वंद्वर अछंती प्रश्न उठुछि जे आज भी टंका आसिलानी तेबे सुभद्रा टंका पुणी केबे मिलिबो केउं बैंक खाता को टंका देबो केउं खाता को टंका आसीबो नहीं। बैंक खातार आधार केवाईसी समस्या किंबा अन्य कौनसी असुविधा जोगु सरकार तरफ टंका पठा जाइथिले मध्य पहुँचबार विलंब हेबो किंबा अटक जीव सरकार अनुसार सुभद्रा टंका सीधा बैंक अकाउंट रे जमा हेबो। हिताधिकारी प्रदान करिथिबा निज बैंक अकाउंट रे सुभद्रा टंका आसीबो सेही बैंक अकाउंट को टंका जीव जोंतरे डीबीटी सक्षम थिबो गोटे बैंक रु अन्य एक बैंक अकाउंट को सीधा सड़क टंका ट्रांसफर सुविधा थिबा खाता को सुभद्रा टंका प्रदान करिबो सरकार। यदि एमिति सुविधा नथिबो तेबे सेही अकाउंट को टंका आसीबा नहीं केवल सेतिक नुहे आधार संयोग थिबा बैंक अकाउंट ही टंका आसीबो केवल सेतिक नुहे सेही बैंक अकाउंट को टंका जीव जोंतरे एनपीसीआई क्लियर थिबो यथाशीघ्र एनपीसीआई क्लियर करने को उपमुख्य प्रभारी परिया बारंबार सूचना दे सारिछन्ति। जो मानक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बा भारतीय जातीय देय निगम बा एनपीसीआई क्लियर होई नथिबो से सब अकाउंट को जीवनी सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजनार गाइडलाइन अनुसार वर्ष को 2 थर सुभद्रा टंका हिताधिकारी खाता को प्रदान करा राखी पूर्णिमा और अंतर्जातीय महिला दिवस यही टंका किस्ती हिसाब से बैंक अकाउंट जीव से क्रम जदि आज टंका न आसे तेबे केबे आसीबो। यही
ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉଥରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ସେମାନେ କିପରି ଏ ବାବଦରେ କ୍ଲିଅର ହେବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ? ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଟଙ୍କା ପାଇ ନଥିବା ମହିଳାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ନ ଆସେ, ତେବେ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଶି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାଥରେ 15,000 ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଭାବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଭାବରେ ଆଜି 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପରେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ଆବେଦନ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବ। ଆଜି ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅନଲାଇନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ ସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ 60 ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବ। ଯଦି ଏହା ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେବେ ଏହାକୁ ରିଜେକ୍ଟ ଦର୍ଶାଇବ। ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରସିଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ରସିଦରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଲାଇନ କଷ୍ଟମର କେୟାର ବାଲାଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବରଟି ଆମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଶୋ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା, କେଉଁ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ, ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୋର ସବୁ ମା' ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ହୁଏତ ଡେରି ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।